दूसरी पोजीशन सर यहाँ पे, यहाँ पे सर यहाँ पे, सर सर यहाँ पे, सर मीरवाई साहब यहाँ से हमें जब अपने पर आता है, अपने समाज पर, अपनी सोसाइटी पर, अपने घर पर, या आंसू से देखिए कुरान हदीस की आप माशाल्लाह सब यहाँ पे पढ़े हुए हैं। अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने औलाद को जहाँ एक नियामत करार दिया, उनको अपनी बारी आती है, अपने औलाद की बारी आती है तो वहां पे आंखें बंद कर देते, मुंह देते हकीकत से। अगर नाइंसाफी हो रही हो तो उसको देख लेते, उसको बर्दाश्त करते, ना आपको ये औलाद फायदा देगी। उस बुनियाद पर बहुत ही वसी है, लेकिन मैं आप उन चीजों को सल्लल्लाहु की उसवे हसना की रोशनी में कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हमें इल्म हासिल करना है, जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि वो एक अदल यानी जस्टिस, यानी हमें हक के लिए। तीसरी चीज हमें क्या करना है, हमें सबको खैर मुस्लिमों तक भी हमें किसी मजहब के साथ हो, किसी भी रेस के साथ हो, किसी भी रिलीजन के साथ उनकी दानाई देखकर, तो गोया कि हर किसी को एक जिम्मेदारी दी गई, यूथ को जिम्मेदारी दी गई कि इस्लाम का पैगाम, नबी का पैगाम, शरीयत का पैगाम पहुंचाने के लिए आप पे भी जिम्मेदारी, यूथ पे जिम्मेदारी है कि वो एक मीडियम ऑफ चेंज बने, तब्दीली का जरिया वही बन सकते हैं। पैशन, हमदर्दी, मसावत और एक दूसरे के साथ अखुवत, एक दूसरे के। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 5 साल की नज़रबंदी के बाद आज इस तरह का सीरत के प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि आज जो हमने टॉपिक ही रखा था वो था ये कि इस्लाह माशरा के हवाले से जो हमें जो रहनुमा खतूत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक ज़िंदगी है उसके हवाले से जो हमें क्या क्या रहनुमा खतूत हैं और किस तरह से हम अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में इस्लाह का काम कर सकते हैं, चेंज का काम कर सकते हैं, तब्दीली का काम कर सकते हैं, ताकि हमारा समाज बेहतर हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो चैलेंजेस हमारी सोसाइटी में हैं वो बहुत बढ़ गई है। अगरचे हमारा फोकस ज़्यादा एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे बेसिक वैल्यूज़ हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोरी आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जब तक इस नई नस्ल में हम मोरालिटी को, इखलाकियात को और दीनदारी को, सच्चाई, दियानत, अमानत, सदाकत, ये जो बुनियादी उसूल हैं हमारे मज़हब के, इनको हमें जो है वो पूरा हमें फोकस करना है। ठीक है माशाल्लाह कि हम जो है नमाज, रोज़ा, ज़कात ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ जो किरदार साजी का जो अमल है उस पर हमें फोकस करना है। क्योंकि आज देख रहे हैं आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है हमारी नई नस्ल के लिए, आप देखें कि जहाँ पे सोशल मीडिया कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, आप देखें कि आज का जो कंपटीशन का जो दौर है वो कितना बड़ा एक चैलेंज है हमारे बच्चों के लिए, और उस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए हम सही गलत सब कुछ कर रहे हैं। आप देखें कि कितने बच्चे हमारे जो हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बढ़ गए हैं, कितने बच्चे हैं जो देखा देखी के अमल में बढ़ गए हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया, जो फोन्स, लैपटॉप्स, यही हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। जो असल बात है कि जो असल जो हम कहेंगे कि तालीम सिर्फ डिग्री नहीं है, तालीम बेसिकली आपका सारा जो एक मॉरल स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है इंसान का, उस पर हमें फोकस करना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत चैलेंजेस हैं। आप जानते हैं माशाल्लाह, आपसे मीडिया से ताल्लुक़ है, मनशियात का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ड्रग एडिक्शन का है, सोशल लेवल पे जो हमने जो रसूमात जो बिल्कुल इख्तियार की हैं, जो गैर इस्लामी मैं कहूँगा कि जो हमने रस्में अपनाई हैं, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, चाहे सोसाइटी की लेवल पर हम देखें, इंडिविजुअल लेवल पर हम देखें, कलेक्टिव लेवल पर हम देखें, तो इन तमाम चीज़ों का अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। उन्होंने हमें एक चीज़ बयान कर दी है, कुरान और हदीस तो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा रहनुमा उसूल होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। और यही वजह है कि पिछले दिनों आपने देखा कि जो जामे मस्जिद में भी एक हमने पहली बार इसका एक प्रोसेस शुरू किया है कि जो हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल आवर्स के बाद मकतब जाना कितना इंपॉर्टेंट है।
کہ کم سے کم وہاں وہ بیسک اسلامک نالج جو کہ یہی ہے دینداری, آنیسٹی, اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امبائب کریں اپنی جنریشن میں. تو میں آپ کے توسط سے بھی والدین کو یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ بچوں کی فارمل ایجوکیشن پہ اتنا سٹریس کرتے ہیں, بیسٹ سکولز, بیسٹ ایجوکیشن, بیسٹ جو ہے وہ آپ جو ہے ایکڈیمک ان کو ایک ماحول دیتے ہیں, بیسٹ ٹیچرز آپ لاتے ہیں, بیسٹ جو کوچنگ سینٹرز آپ ان کو دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم ان کو دینی اور اخلاقی تعلیم کے حوالے سے مکتب بھیجنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمیں بہت سے انیشیٹوز لینے ہیں جہاں پہ کہ ایک اوور آل گروتھ ہمارے بچوں کی ہو سکے, ہمارے نوجوانوں کی ہو سکے, اور یہ بہت بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کلیکٹیو چیلنج ہے ہمارے لیے. تو میں آپ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے اپیل کروں گا, خاص کر پرائمری فوکس جو ہے ہمارے پیرنٹس ہونے چاہیے. دیکھیں جب تک پیرنٹس آگے نہیں آئیں گے, جب تک کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے, یہ ٹھیک ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر مادی دور ہے, فادر بھی کام کر رہا ہے, مدر بھی کام کر رہی ہے, آج ہم نے ایزی منی کر دی ہے, بچوں کو بچہ جو بھی مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی لانی ہے, ان کو احساس دینا ہے, ذمہ داری دینی ہے, ان کو یہ سمجھنا ہے کہ بچہ پیدا کرنا, اس کے بعد اس کی اصلاح کرنا, اس کی تربیت کرنا, اس کو سوسائٹی میں ایک جگہ دینا, وہ ویلیوز, سچائی, ایمانداری, یہ ویلیوز ہمیں اپنے بچوں کو دینے ہیں. اور اس حوالے سے جہاں پر سکولز اپنا کام کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں, اور آئی تھنک ان سیمینارز کا فوکس بھی یہی ہے کہ ہم اصل بنیاد جو ہے کہ ہمیں انڈیویجول لیول پر بھی فوکس کرنا ہے جو میں نے آج یہاں بات کی, اور کلیکٹیو لیول پر بھی ہمیں اجتماعیت پر بھی فوکس کرنا ہے. تو آئی تھنک ان ایشوز کے حوالے سے اگر والدین, ہمارے ٹیچرز, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارے جو امام ہیں, ہمارے جو مکتب ہیں, ہماری جو مسجدیں ہیں, ہماری جو درسگاہیں ہیں, یہ ہمارے پاس ایک سوشل سٹرکچر بنا ہوا ہے. اگر اس کا ہم فائدہ اٹھائیں, اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی جو ہماری چیلنجز ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہم ان کا جو ہے وہ سامنا کر سکتے ہیں. ہم نے تو کہا, وہ تو بہرحال تو ہم نے کہا پرسوں بھی جو ہے وہ ہم نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے, اور خاص کر اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں, کسی بھی جو ہے بے گناہ کا قتل جو ہے وہ قابل مذمت ہے. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں. جو کوئی بھی یہاں پہ آ رہا ہے روزی روٹی کے لیے, معاش کے لیے, تو ان کو ٹارگٹ بنانا یہ افسوسناک عمل ہے, اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے کہ 5 سال کے عرصے کے بعد میں بھی بند رہا اور موقع نہیں ملا کہ ہم ملیں, آپس میں بات کریں. ان 5 سال عرصوں میں ہم نے بہت سے ہمارے ساتھی تھے جو کہ انتقال کر گئے, ان کی بھی ہم نے یاد کی. بہت سے ابھی بھی جیلوں میں ہیں, ان کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں. تو ہم ملے پہلی بار, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ ہم ملتے رہیں گے.